नमस्कार बंधुरा श्रीधाम श्रीअंगन यूट्यूब चैनेले सकलके स्वागतम। आपनारा जानेन जे आमादेर एई चैनेले नियमित अनलाइन गीता एवं भगवान श्रीकृष्ण सह सनातन धर्मेर धर्मीय सकल पोस्ट आपलोड करा हय। तारई धाराबाहिकताय आज आमरा आलोचना करब भगवान श्रीकृष्णेर जन्माष्टमी उपलक्षे। जन्माष्टमी आमरा सकले कम बेशी पालन करे थाकी एवं केउ जमकालो भावे केउ बा तार साध्य मतो। आमरा अनेके जानी ना भगवान श्रीकृष्णेर अर्थात गोपालेर कोन कोन खाबारगुलो अत्यंत प्रिय। आजकेर भिडियोटिते जानबो गोपाल सोना की भोग दिब एवं तार की खाबार प्रिय। तो चलुन आमरा चले जाई आजकेर मूल भिडियोते। आगामी 19 আগস্ট शुक्रवार श्री श्रीकृष्णेर जन्माष्टमी। ओई दिन आमरा गोपालके भोग देई। आज आमरा जानबो गोपालेर 10टी प्रिय खाबार जा आपनि आपनार बाड़ीर गोपालके भोग दिते पारेन। चलुन जेने नेई सेई 10टी खाबार। माखन मिश्री। गोपालेर ननिचुरिर कथा कारो अजाना नय, ताई तार जन्मदिने माखन तो तार मुखे तुले दितेई हबे। खाटी दूधे तैरी माखनेर संगे मिश्री मिशिए तैरी करा हय। गोपाल कला। नारकेल कोड़ार संगे भिजिए रखा चाल और फल मिशिए तैरी करा हय ए विशेष भोग। नाड़ू। एमनिते गोपालके नाड़ू गोपाल बोले डाका हय, ताई जन्मदिने नाड़ू अवश्यई राखते हबे प्रसाद हिसेबे, होक सेटा नारकेलेर नाड़ू होक सेटा क्षीरेर नाड़ू। तालेर बड़ा। बछरेर एमन समय गोपाल जन्मेछिलेन जखन सेटा आबार ताल पाकार समय, फले ताल छाड़ा कृष्ण पूजा प्राय असम्पूर्ण। ताई एकेबारे घिये भाजा मचमचे तालेर बड़ा देवतार सामने थालाय साजिए राखते तो हबेई। एछाड़ा तालेर मालपोया, तालेर क्षीर এই সমস্ত তালের দ্রব্য আমরা গোপালের সামনে রাখতে পারি। ক্ষীর। ননির পাশাপাশি গোপালের ক্ষীর খাওয়ার কথা শোনা যায়, তাই তার জন্মদিনে ক্ষীরের পায়েস তো রাখতেই হয়। রাবড়ি। দুধ দই মাখনের মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় খাবার হলো রাবড়ি, তাই জন্মদিনে এটি আর বাদ যাবে কি করে। মালাই। শ্রীকৃষ্ণের আরেকটি প্রিয় খাদ্য হলো মালাই। মোহন ভোগ। এটা হলো ঘিয়ে ভাজা সুজির হালুয়া, এর সঙ্গে ভোগের লুচি রাখাটাই রেওয়াজ। মালপোয়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম মালপোয়া। জন্মাষ্টমীর প্রসাদে তাই রাখতে হবে মালপোয়া, হোক সেটা সুজির বা হোক সেটা অন্য কিছুর। শ্রীখণ্ড। এটি দই দিয়ে তৈরি অপূর্ব এক খাবার। আমাদের রাজ্যে অবশ্য এই খাবারের তেমন চল নেই, কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্যে জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীখণ্ড একেবারে আবশ্যিক। তো বন্ধুরা, আমরা ভগবান তথা গোপালের প্রিয় খাবারগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এর বাইরেও আরও অনেক খাবার রয়েছে যেগুলো গোপালের অত্যন্ত প্রিয়। তো আশা রাখি সকলে আমরা জন্মাষ্টমীর দিনে গোপাল সোনার পূজা এবং ভোগ খুব সুন্দরভাবে দিব। যার যার সাধ্যমতো অবশ্যই সকলে জন্মাষ্টমী পালন করবেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় শ্রীকৃষ্ণ।